କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ସେ ପିଲା ମୋ କୁଣ୍ଡ ଏଠି ଖୋଜି ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି? ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଇଥିଲେ ବା କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକିନି ପଳେଇଲେ। ଲୋକ କୋଉ ଲୋକ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ତମେ ଥିଲ ଏଠି ସେ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିନୁ ପୁଅ ଗଲା ଲୋକଟା କୁଆଡେ? କୁଆଡେ। ଫୋନ करे ପୁଲିସ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଖରାବୁ କହୁଛନ୍ତି? हेलो यस नुखराज स्पीकिंग ସାର୍ 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 ମୋ ପୁଅ ଚୋରି ହେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ପୁଅ ଚୋରି ହେଇଛି ସାର୍। ठीक अच्छे व्यस्त हबार किसी नहीं आपण लोकेशन मत सेंड कर दियो हम टीम जाएगी पहुंच जी ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠଉ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠଉ ସାର୍। ठीक अच्छे टीम यस सर Let's go. Bring the action. आम जमी मैंने जाएंगे मैंने मैंने सब जाने में क्लियर करिया कारण गोटे भी प्रूफ आमको जब मिल जाओ आम धरदा बुझी पाइल हाय आई एम इन्स्पेक्टर नुखुरा ଏ ରୁହ 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 ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ନା କଣ? मो आईडी कार्ड गला कुआडे ମୁଁ ପାଗଳା ତା ଆଟାଚରେ ଥୋଇ ଦିଏ। हम गोटे कम मत गोटे ନା ନା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଲାମିନେସନ କରିବାକୁ ହେଲା କି ଆପଣ ତ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? कहले बाकी दे था ବାକିରେ ସେ ମନା କଲେ। अच्छा ठुकुरी बाबू ଆଜ୍ଞା से पिला एडी खेलुला ता मापटा नै गले कोडी तो फिंगरप्रिंट सब गोड़ नै गले माप नै गले ଠିକ ଅଛି। अच्छा काढे Oh no 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 no. ସାର୍ आज्ञा ଦି ଚାଖି ହେଲା कोन आपण गुल्ली खेलबे ना कोन एरे से इंची टेबल जाथले काई ଏମିତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେ ଭାଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ସେ ନେଇ ଯାଇଛି। राजमिस्त्री काम ଆଜ୍ଞା तमे काई छाडलो तमे इंची टेबल बदले ओळ करे गलो मापी थांता तमु इंची टेबल दिया आइची माने ये काम पई ना तमे भाई के दे राजमिस्त्री काम पई हे ना तमे ओडे मार्केट जाओ ओडे इंची टेबल नै आसो अच्छा कालिया बाबू एडी आसो सर तमे एडी ड्यूटी करे गाइछो ना स्त्री सहित कथा बो गाइछो सर से स्त्री नुहे आउ बाहर माल यार ये कितनी औसम है यार. କାଳେ ବାବୁ କାଳେ ସେ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇହବନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ 4 ଦିନ ପରେ ଚାଟିଂ କରିକି ସେ ଆଜି ନମ୍ବର ଦେଇ ତମକୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଇହବନି କାଟୁଆ ଶୀତରେ ମୁଁ ତମକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦଉନାହାନ୍ତି ନମ୍ବରଟା କଣଟା କଥା ସାର୍ ଦେଇହବନି ସାର୍ ଦେଇହବନି माने तमे माने ड्यूटी करियो आसो ना कुआडे आइछो मु जानि पनी ठुकुरी बाबू ताको नेकी जाओ ताको इनक्वायरी नियो जाओ इनक्वायरी कर जाओ अरे काळे बाबू सुन टी ए जो से जो नंबर कथा कोन थिलो से नंबरटा गला को मते देखि जीवो Boca Joda. आपण श्योर तो माने एडू चोरी हिजु हां सर एबो तो एडू खेलता हम देखि 10-15 दिन पर आइला नाही अच्छा आपण से पिला लोक गोटा देखि छन नहीं नहीं देखि न नहीं ताले के अदवा लोक नै सर सर हां काळे ई सुरक्षा मिलला ए सर सर मते लागुची पिला छोर पिला नेला बेले ई खंडिया सिगरेट फोपाड़ दे जाई छी खंडिया सिगरेट अच्छा आपण को एरिया रे के सिगरेट पे दी नहीं सर हमरा शिक्षित नहीं एजा हम सिगरेट के जानो नहीं हम तो सुनो माने सिगरेट होची से पिला चोर ठीक अछि काळे आपण सिगरेट धरन ए सिगरेट को लैबोरेटरी में पठे दियन आ ये कहार ओठर पे तो जेते सिगरेट धरन यस सर ठीक अछि ठीक है ओके आ आपण जमा व्यस्त बारे किछि नै आपण को हमें जल्दी खोजी हाँ दुर्बला किसी सुराग मिला सर ये पिलाचर पुराना आईटी एरिया लुचिक अच्छी सर अच्छा सर सर आम जो हटटापुर डेंगई छक से पुराना आईटी अच्छी मु सर जल्दी आसुन ठीक अच्छे तुम से जगी बस मुझे आम टीम नहीं पहुँच ठीक अच्छे ठुकुरी बाबू काळे बाबू जल्दी चलत अच्छा दुर्बला से चोर कहीं सर चोर
ସେଇ ଘର ଲୁଚି ଅଛି ସାର୍। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। କାଳିଆ ବାବୁ ଆଉ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଇକି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରୁହ। यस सर। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଟୁକୁରି ବାବୁ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆସ। ଆସ ଭାଇ। Oh, no, 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 no. माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ବାଇଶ ଠେଙ୍ଗ ଓ ଶିଟ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଚୋର ଜାଣୁଛି କେମିତି? ସାର୍ ସେ ଚୋର ଆମ ଭିତରୁ କେହି ନୁହେଁ ତ? ଆମ ଭିତରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ସମ୍ବିତ। ହଁ ସାର୍ ସମିତ ବାବୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସେ ଚୋର ଜାଣୁଛି କେମିତି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ଦୁର୍ବଳ ସାର୍ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ସିଗାରେଟଟା ଚେକ୍ କଲି ସାର୍। ସେଥିରୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ସେ ଚୋର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସାର୍। ସେ ଚୋର ହେଲା ଆମ ଠୁକୁରି ବାବୁ। ହ୍ୱାଟ୍? ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। କାରଣ ସେ ସିଗାରେଟରେ ଠୁକୁରି ବାବୁଙ୍କ ଓଠର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଠୁକୁରି ବାବୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇକି ଆସ। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଓକେ ସାର୍। କାଳିଆ ବାବୁ ଗାଡି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାର ଅଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ଖୋଲ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଚୋର ନୁହଁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ଖୋଲ। वाह ठुकुरी बाबू बढ़िया गेम टी खेलीदेल। आम सागर रही पुणी आमर मारिदेल। ସତ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ସେ ଚୋର ନୁହଁ। ସେ ଚୋରି ସବୁ କିଏ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ପିଲା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଠି ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ସିଗାରେଟ ମିଳିଲା କେମିତି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠି କିଏ କେମିତି ଭୁଲରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ଭୁଲ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଠୁକୁରି ବାବୁ। ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ପୋଲିସ ମୁଁ ଯେମିତି ଫେରିବାଲା। चुप सीरीज बदला कबड्डी नहीं काड़ी बाबू। यस सर तमें पचरा उचरा कर मु जाइए से पुअर बाप सहित कथा। यस सर। ए सतता कह। हेलो ହ୍ୟାଲୋ हेलो विकी बाबू कहते ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? मु पुलिस स्टेशन रु नुखुर बाबू कहती। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। देखो चिंता करिबारे किछि नहीं। आपणक पुअर किडनैपर को आमे माने धरिछु आ बहुत जल्दी आपणक पुओ आपणक कोल रे खेलिबो। किडनैप? नहीं नहीं सर मु आपन गोटा कथा कहला टिके भूली जाइथिल। कथा कोन कि मु ए अमेरिका रे बाहा हेजी। मो पुओ एते चगला ता मामू आसी हम एपटू को ता सहित मामू घरु पळई आ किडनैप काई हो मो पुओ। Boca Joda! हो सर अपन फोन रखिले पुओ पर हगी की बोडी लाइन। चल चढ़ होगी सर। ताहले से सिगरेट
ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାଳିଆ ବାବୁ, ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ଠୁକୁରି ବାବୁକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଠୁକୁରି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲା ଚୋରି ହେଇନି। ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା? ସେଟା ତ ସାରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବେନି, ଆଉ ଭାବିବେନି ପୋଲିସ। ମାରିଦେବି। ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ମାରି